નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે ઝરણા। ઉત્તરાખંડમાં 7 ફેબ્રુઆરીના રોજ ગ્લેશિયર ફાટવાની ઘટનાનો ખૌફ હજુ સુધી છે। તપોવનમાં તબાહી પછી હજુ સુધી 100થી વધુ જિંદગીની કોઈ ભાળ નથી મળી। 35 લોકો જે સુરંગમાં દબાયા છે તેમના સુધી પહોંચવાના પડકાર વચ્ચે કાટમાળનો ડુંગર બની ગયો છે। પણ તેને લઈ રાહતનો શ્વાસ લઈ શકાય કે સેના, આઈટીબીપી અને એનડીઆરએફ સહિત બધી જ રેસ્ક્યુ ટીમોએ લોકોના જીવ બચાવવા માટે મિશન ચાલુ રાખ્યું છે। આ જવાનો તબાહીનો ભોગ બનેલા લોકો માટે દેવદૂત બનીને આવ્યા। ત્યારે આ જ મુદ્દે જોઈએ સ્પેશિયલ રિપોર્ટ દેવદૂત। मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये दिखाना ज़रूरी है कि यहाँ से जो दूरी तक आप देख रहे हैं दूसरी तरफ 100 मीटर की दूरी है और इस 100 मीटर की दूरी को किस तरह से पार कर सकते हैं बिना डरे। न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर त्रासदी के बाद इस पूरे इलाके की हालत क्या हुई है। કાટમાળ વચ્ચે જિંદગીની શોધ, જમીનથી આકાશ સુધી રેસ્ક્યુ। ये तबाही का मंजर जो है उन लोगों ने देखा और किस तरीके से इस पूरे इलाके में जोशीमठ इलाके में तबाही हुई है। બંધ સુરંગમાં શ્વાસની આશા, નદી પર દોરડાના સહારે જિંદગી। તપોવનમાં આવેલું તબાહીનું પૂર ગમે તેટલું શક્તિશાળી કેમ ન હોય, તે હિમાલય જેવા ઇરાદાઓ સામે ઘૂંટણીએ પડી ગયું છે। ન જિંદગીએ હાર માની, ન રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં દિવસ રાત એક કરી રહેલા જવાનોએ સુરંગથી લઈ બરબાદ થઈ ગયેલા પુલની પેલે પારના ગામોમાં દરેક જિંદગીની આશા છે કે બધું જ સામાન્ય થવા જઈ રહ્યું છે। ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં કુદરતના કહેર બાદ જિંદગી રોકાઈ નથી પણ દોરડાના સહારે ચાલી રહી છે। અમે આ વિસ્તારમાં ચાલતા રેસ્ક્યુ ઓપરેશનનો ભાગ બન્યા। સેનાએ બનાવેલા સીપવે પર દોરડાની મદદથી સામે છેડે ગયા। બીજી તરફ એક ગામમાં રોપ ટ્રોલી બનાવી રાહત સામગ્રી પહોંચાડવામાં આવી રહી છે। સાથે જ ત્યાં દોરડાની મદદથી પહોંચી શકાય તેમ નથી। ત્યાં હેલિકોપ્ટરની મદદથી ખાવા પીવાની વસ્તુઓ અને દવાઓ પહોંચાડવામાં આવી રહી છે। તો તપોવન પાવર પ્રોજેક્ટવાળી ટનલમાં રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે, જે હેઠળ 70 મીટર સુધી કાટમાળ સાફ કરી નાખવામાં આવ્યો છે। બીજી તરફ રેણી ગામે એક કૃત્રિમ તળાવ બન્યું હોવાના સમાચાર મળ્યા છે, જેને લઈને નિષ્ણાંતોની ટીમ મોકલવામાં આવી છે। તપોવનમાં આવેલી તબાહીની કેટલીય તસવીરો તમે જોઈ હશે, પણ આજે અમે તમને જિંદગીનો તે હાઈવે બતાવીશું જેમાં આ પૂરને માત આપવાની શક્તિ છે। तबाही बाद रेस्क्यू के एनटीपीसी प्लांट में जब सैलाब आया था तो उसके बाद यहाँ पर का जो मेन झूला पुल था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया था, जिसके बाद सेना ने नया पुल जिसे जिप लाइन का कहा जाता है उसे तैयार किया है ताकि उसके जरिए लोगों को यहाँ से दूसरी तरफ गांव की तरफ पहुँचाया जा सके और गांव के लोगों को इधर की तरफ लाया जाए। न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से हम भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी तरीके से वहाँ तक जाएँ और हालात को देखें। સેનાએ નદી પર આ ઝિપવે તૈયાર કર્યો છે। અહીં પુલ તૂટ્યા બાદ સેનાએ દોરડાનો આ પુલ તૈયાર કરી દીધો। અમારા સંવાદદાતા ઝિપવેથી આ પારથી પેલે પાર ગયા અને પછી પાછા ફર્યા। दूसरी तरफ 100 मीटर की दूरी है और इस 100 मीटर की दूरी को किस तरह से पार कर सकते हैं बिना डरे। न्यूज़ 18 इंडिया से हम सिर्फ एक लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि गांव के लोग जो डर रहे थे कि इस तरफ नहीं जाना है, और इस खास तौर से इसके जरिए क्योंकि ट्रॉली से अमूमन लोग जाते हैं और इसके जरिए हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि डर के आगे जीत है, क्योंकि जब हम जा सकते हैं तो गांव के लोगों का एक दूसरे गांव के बीच में संपर्क साधने का जो ये रास्ता है जिप वे जिसे कहा जाता है
उसके जरिए हम भी यहाँ पर आए हैं। और देखिए ये इतनी हाइट है यहाँ पर, लगभग 50 से 60 मीटर जो हाइट है, उस हाइट में हम हवा में हैं। और ये रिस्क लेकर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भी बताया गया था कि काफ़ी रिस्क है, लेकिन लोग जो गांव के लोग हैं, भंगूल गांव जो है वहाँ के लोग इस तरफ आना चाहते थे, लेकिन इसमें नहीं आना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी हाइट है और दूरी है। और इस रस्सी के जरिए हमने उनका डर दूर करने के लिए ये ऑप्शन चुना, क्योंकि लोग डरे नहीं और इस डर के आगे जीत है। और इसी तरह से लोगों को एक दूसरे के आसपास या गांव में इसी तरह से रोजमर्रा आना पड़ेगा। અમારા સંવાદદાતા ગયા પછી સ્થાનિક લોકોને પણ હિંમત આવી, પછી તેઓ પણ ઝિપવેના સહારે સામે છેડે ગયા। आज एक हफ्ता लगभग हो गया, तो आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कल आधा दिन से ही मानव सेना ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। જ્યારે નદીની ઉપરથી જવાનું હોય ત્યારે આ સફર સરળ નથી હોતી, પણ દ્રઢ મનોબળ હોય તો હિમાલય પણ નડતો નથી। આ બે તસવીરો બતાવી રહી છે કે તબાહી બાદ જિંદગી કેવી રીતે પાટા પર આવી રહી છે। પહેલી તસવીરમાં જોઈ શકાય છે કે સેનાના જવાનોએ બનાવેલા પુલથી લોકો પોતાના ગામો સુધી પહોંચી રહ્યા છે। બીજી તસવીરમાં સેનાના જવાનો ખાવા પીવાની વસ્તુઓ અને દવાઓ ઝિપલાઇનથી પહોંચાડી રહ્યા છે। આ ગામને જોડતો પુલ પણ પૂરમાં તબાહ થઈ ગયો। અહીં પીડબ્લ્યુડીની ટીમે ટ્રોલી બનાવી છે। આ એવી ટ્રોલી છે જેમાં બેસી એક વ્યક્તિ નદી પાર કરી રહ્યો છે। तपोवन में 7 फरवरी को आए सैलाब के बाद भंगूल गांव को जोड़ने वाला एक बड़ा पुल धराशायी हो गया, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन जहां जारी है, वहीं दूसरी तरफ इस गांव का संपर्क दूसरे गांवों और मार्केट से पूरी तरह से कट चुका है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार राशन वहां पर बांटा जा रहा था। अब पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक अस्थायी पुल, जो ट्रॉली पुल है, उसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, एक ट्रॉली यहाँ पर बनाई गई है और पिछले 4 दिन से ये पुल का निर्माण किया जा रहा है ताकि गांव के लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लोगों को ना अपने काम धंधे की तरफ जाना पड़ रहा है और ना ही वो कुछ अपना रोजमर्रा की चीजें जो हैं खरीद पाते हैं। ઝિપવે અને ટ્રોલીને લઈ કેટલીક સાવધાની રાખવી પડે છે। ઝિપવે 100 કિલો વજન ઉઠાવી શકે છે, ટ્રોલી 70 કિલો વજન ઉઠાવી શકે છે। ઝિપવેથી લોકોની અવરજવર, ટ્રોલીથી માણસ અને સામાનની હેરફેર। ટ્રોલી ચારે બાજુ કવર હોય છે, મહિલાઓ અને બાળકો માટે સુરક્ષિત। દોરડાના સહારે જિંદગી પછી જોઈએ સુરંગમાં જિંદગીની શોધના મિશન પર અમારી ટીમ એનટીપીસી પાવર પ્લાન્ટની સુરંગમાં ચાલી રહેલા ઓપરેશન જિંદગીની માહિતી લેવા પહોંચી। 2.5 કિલોમીટર લાંબી આ સુરંગમાં મુખ્ય દરવાજે 100 મીટરનો કાટમાળ સાફ કરવામાં આવી ચૂક્યો છે। इस वक्त टनल के अंदर हम हैं और टनल में अब स्ट्रेटजी ये है कि जो प्लानिंग कही गई है, जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर ऐसे अंदर को नपाई की गई है और मेजरमेंट किया गया है, ताकि जो रणनीति के तहत जो काम किया जाएगा वो प्लानिंग ये रहेगी कि यहाँ पर जो मलबा निकाला जा रहा है, अब इसके अंदर डंपर भेजा गया है और डंपर अंदर जाता है और उसमें जो क्रेन है वो यहाँ पर उसमें मशीनरी के जरिए जो है, और कल से चेन माउंटेड मशीन भी लगा देंगे और अब प्रोग्रेस काफ़ी बढ़ गई है। अभी टायर माउंटेड पहले हम लोग लगा रहे थे, कोई नज़दीक था, अब अंदर हम जो है कि स्पीडर लगा दिए हैं, चेन माउंटेड, और डंपर भी लगा दिए हैं। अब प्रोग्रेस बढ़ रही है। સુરંગમાં રેસ્ક્યુ વચ્ચે એવા સમાચાર આવ્યા કે ઋષિ ગંગા નદી તરફ આવવા જવાના રસ્તા ઉપરની બાજુ એક કૃત્રિમ સરોવર બન્યું છે। કેન્દ્રીય જળ આયોગે એક તસવીર બહાર પાડી દાવો કર્યો છે કે પર્વતોની વચ્ચે એક સરોવર બન્યું છે, જેની તપાસ માટે રાજ્ય સરકારે એક ટીમને મોકલી છે। તપોવનમાં દરેક પસાર થતી પળ એક સંઘર્ષ છે। સુરંગમાં લોકોને બચાવવાનો જંગ ચાલુ છે તો પૂર બાદ ચમોલીમાં સંપર્ક વિહોણા થઈ ગયેલા ગામો, ખાવા પીવાનો સામાન અને દવાઓ પહોંચાડવાનો પણ પડકાર છે। હવે તમને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન પર ગર્વ થાય તેવી તસવીરોનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ બતાવીએ। જે પર્વતીય રસ્તાઓ પર પગપાળા થોડું અંતર કાપવું પણ મુશ્કેલ છે, ત્યાં આઈટીબીપી અને સેનાના જવાનો ખભા પર રાશન અને દવાઓ લઈને દૂર પર્વતો પર પહોંચી રહ્યા છે। પૂર માત્ર પુલ તાણીને લઈ ગયો છે, પણ જિંદગીનો જુસ્સો
અડીખમ છે. इस वक्त हम लाता गांव में पहुंच गए हैं। 100 परिवारों का ये गांव है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये गांव जो है बसा हुआ है और यही गांव है जो कि इस इलाके का बड़ा गांव कहा जाता है। इस पूरे इलाके से कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सामान आपको मिल रहा है, ये काफ़ी है फिलहाल तो है 2-4 दिन के लिए, तो महीने के रास्ता बने। तो मेरे गांव के लिए चाहिए सब कुछ। हाँ। इतना हाथ से यहाँ से ऊपर निधि बॉर्डर तक हो रखा। हाँ। सभी को धन्यवाद। ठीक है। सब हमारे ये प्रकार है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। સાત ફેબ્રુઆરીના રોજ આવેલી તબાહીએ તપોવનની તસવીર બદલી નાખી છે. તબાહી, મોત અને આંસુઓ વચ્ચે અમે તમને બતાવીએ છીએ કે અહીં અચાનક આવેલી આફત વચ્ચે જિંદગી કેવી રીતે આગળ વધી રહી છે. રેસ્ક્યુ ટીમો હેલિકોપ્ટરથી તે ગામોમાં રાહત સામગ્રી પહોંચાડવામાં જોતરાઈ છે જેનો સંપર્ક મુખ્ય રસ્તાઓ અને પુલોથી તૂટી ગયો છે. તે ઉપરાંત આઈટીબીપીની કેટલીક ટીમો પગેથી ચાલીને જ રાશન અને દવાઓ लोगों સુધી પહોંચાડ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे कि ऊपर से आपको वो पूरी वैली दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये तबाही का मंजर जो है उन लोगों ने देखा और किस तरीके से इस पूरे इलाके में जोशीमठ इलाके में तबाही हुई है। अपने कैमरा पर्सन विपिन पुजारी से कहूँगा कि देखिए ये तमाम वो इलाके हैं जो कि जोशीमठ और तपोवन में आते हैं। नीचे आपको टनल का वो एरिया दिख रहा है जहाँ पर लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। आप देखिए नीचे तस्वीरें, ये टनल का काम जहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है वो तस्वीर आपको दिख रही है। उसके आसपास ढाक गांव है, रेणी गांव है, वो तमाम गांव आपको दिख रहे हैं जिन्होंने पूरे जो सैलाब आया था उसकी तस्वीरें बहुत करीब से देखी थी। काफ़ी बड़ा गांव माना जाता है इलाके का और यहाँ पर जो है वो देखिए किस तरीके से अब राहत सामग्री पहुँच चुकी है और ये राहत सामग्री इस तरीके से गांव-गांव तक पहुँचाई जाती है। तो यहाँ से अब हम उन गांव की तरफ चलेंगे, उन परिवार वालों के पास चलेंगे जो कि पूरी तरह से इस वक्त डिस्कनेक्ट हो चुके हैं क्योंकि ब्रिज टूट चुका है। તે જાણીને તમને નવાઈ લાગશે કે માત્ર હેલિકોપ્ટરથી જ નહીં हमने सामान जनता तक पहुंचाना है। ये हमारा पहला मोटिव है। तो रास्तों की हम फिक्र नहीं करते हैं क्योंकि हमारा काम ही है। तो इसलिए हमारे को चाहे पत्थर गिरे चाहे कुछ भी हो, जहाँ तक हमने सामान पहुंचाना है अपने लास्ट पॉइंट तक हम जाएंगे। तो सर ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ये गिरने का डर भी बना रहता है। इनों का तो गिरने का डर तो बना रहता है पर तब भी हमारे को तो अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है। अच्छा सर, क्या अभी क्या ले जा रहे हैं आप, क्या क्या चीज़ें? अभी जो गांव के लिए राहत सामग्री है पूरों को ले जा रहे हैं। हमारे गांव जो कि 4 किलोमीटर पैदल है और दुर्गम रास्ता है, पत्थर गिरने का भी डर है। आईटीबी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने हमको राशन पहुंचाया पूरे गांव में। આઈટીબીપીની ટીમ એક લાઇન બનાવી ગામના રસ્તે પહોંચી રહી છે. સૌથી મુશ્કેલીમાં તે લોકો છે જે બીમાર છે. જો કે વહીવટી તંત્ર તરફથી રેસ્ક્યુ ટીમો સાથે મેડિકલ ટીમો પણ મોકલવામાં આવી રહી છે. आप कहाँ से आए हैं? मैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से, अच्छा, हॉस्पिटल से। अच्छा अच्छा, तो इसी तरीके से लगातार आप अलग अलग गाँव में जा रहे हैं जो गाँव में कनेक्टिविटी नहीं है? अलग अलग गाँव में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब तक कितने गाँव में चले गए? हम ये चले गए 4 गाँव में चले गए। 4 गाँव में जा रहे हैं। हाँ, तो ये सारा दवाई वाई सब हेलीकॉप्टर से जरिए आया पहुँचा? हाँ, ये हम हेलीकॉप्टर जोशीमठ से हेलीकॉप्टर श्रीनगर मेडिकल बॉडी का न्यूज़ 18 गुजराती।